1, 2, 3, yes, boss! Kaya kita magira karong aglawa, no? Mura galanganin, paman. Delikado mangira din si Roy. Delikado juga kayo. Samot na di kagahi. Na. Aduk juga mamatay jud. 1, 2, 3. Anda push up. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Anda. Anda. 1, 2, 3. Asam kau ba no? Hoy, dugaya na Roy. Tara na, tara. 1, 2, 3, let's go. 1, 2, 3. One, two, three, four, five. 1, 2, 3, 4, 5. Ay, salamat naman na dyan. Lah, ito. Lah. Lah, kalaban. Ano kalaban? Kita kan ba itong kalaban ba yun? Ito. Itong kalaban ay. Ayaw ba yung matay ng duwa? Yan naman. Mamatay na ka, madro ka mamatay. Ay, nakasugalo eh. Nung sa mga oy. Tara, 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 tara. Mabuhi pa ka ako ani. Lo. Unsa ka bay? Bay, bay, nakaigo ko isa bay. Salamat si bay, nakaigo ko isa bay. Ano to nimo? Tong nakuglabas. Hindi ka lawas. Di kaligit. Sige, kung maigo dire. Sige, maigo ko dire ba? Hindi ka drabay. Oo, okay ra ko. Ay, mitiwas eh. Tiwasan na tamo bar. Okay, go. Bay, bay, bay. Okay na ka drabay. Go. Bay. Go. Bay, bay, bay. Nakaigo ko isa bay. Go. Bay. Oh, puya ni. Kaya pa nimo. Oh. Yes, boss. Nabot akira karon no. Murag untay mission karon. Ayos na, wala pa. Go.
Matabay. Hindi ka gusto. Hindi ka pwede makuhan. Wala. Yuga. Yuga single. Boy! 1, 2, 3, go. Hindi kay ako katawa man. Boy! Sabsak ko. Uy, man. Boy, nakaigo ko boy. Saan ito yung naigo? Thank you for watching! Oh. Diba? Challenge kayo. Hindi kayo mga guys. Yan, shout out na sa mga Kayo. kagalan. Sige guys. Malit. Hit. Oh shit. Apoy kayo!